कही जे दादा के सोर कर आपारे फोन करते से ओ बहना मेरी बहना तुझसा ना कोई अपना संग मेरे यूं ही रहना तू। हेलो हेलो दादा के नाच रे हाँ से जेन ओसो कही जे सोर करू तो हाँ देख सोर कर आमको टिके हाँ मत टिके भल लगावे दादा एक सोर कर आमको हाँ हाँ सर सर रजत बाबू नमस्कार आइए। कहाँ कହୁଥିଲ? हाँ सर टे काम थिला अरे कहाँ काम थिला कुह? आपण तो मोर बहन रूपा के जानी सर। हाँ ठीक अच्छे रजत बाबू एडभांस तो देदेवी किसी कथा नहीं हेले ठीक टाइम रे फिराबार करवा ठीक है सर मोर ठीक टाइम रे पैसा फेरे देम सर। मेरे बाध्य होई आपन सैलरी रू काटबे ठीक ठीक है सर। ठीक अच्छे आपन के दे दूछ हला। हाँ सर मैं जल्दी दे देम सर। ठीक अच्छे धन्यवाद सर। आशीष सर। मोर बनी के टिके जल्दी भल कर दिया भगवान। केते दिन होला न भात पखार भी रुचवान ने चिंता करसी जहाँ खाइले पिता पिता लगुचे बोली कहूचे फलमूल टिके नहीं देसी ओदली केते टका दर्जन आइया? ओदली 40 टका। भल अच्छे काली खाई हवा। हवागे सेव केते टका बिकुजन? 150 टका। भल सेव दोन केजे दो 250। बुआ मोर पर्स
ପଇସା ଘରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେବେ ବୁଝୁଛେ ସାର୍ ବାକି ସରି ସାର୍ ମୁଁ ତ ନାଇଁ ଚିହ୍ନି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ନାଇଁ ଜାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସାର୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହବା ମାନେ ପାଖେ ପର୍ସ ପଇସା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା नहीं देखना है ହଁ नहीं देखी ଦେଖୁ କିଏ କିଏ ପଡ଼ିଥିବା ପଡ଼ିଥିବା मुझे अनुमान करो जिक्र बसती ଆର୍ କିଏ କିଏ ଦେଖିଲା ଭଲ ଲାଗେ क्या है ପାଖେ ଆଖେ କିଏ पाखे में आदमी थे ଆପଣ ନି ଦେଖି नहीं देखी ପର୍ସ ପଇସା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଦେଖିଲେ ହଁ କିଏ କିଏ ପେଟ ପେଟ ଗଲା ଏ ଦାଦା ମୋତେ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗାରେ ସେ କହିଥିନି ଯେ ସେ ଔଷଧ ସର କରି କରି ଟିକେ ଆଣବୁ। हे भगवान काଣା ହେଇଗଲା ଆଜିଟା ମୋର ବହନ ଘରେ ଜଗିଥିବେ ଦାଦା ଆଉ ଶୁଆନି ଦେଲେ ଖାଇମେ ବନେ ଲାଗବା ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ହେଲେ କେନ୍ ମୁଇଁ ଆଜି ଘରକେ ଯିମି ପଚରାଲେ କାଣା କହେମି हे प्रभु लांदुड़ा तुई एक सहा वर्ष तुई एक सहा वर्ष चल बाहर कर रे बाहर कर रे जल्दी इनके जो बस मार गोल मार चल से बाहर कर जल्दी बाहर कर रो बाहर कर चल रो बाहर कर जाऊंगा ये पुआरे सारे जल्दी कौन 500 500 हजारे 500 1500 500 2000 525 केते है लगा ए तू गनुच के मुई गनुच जल्दी कौन 500 500 हजारे 500 1500 2000 अरे दे रे कोचड़ो नहीं तो गनी जानबार नहीं पैसा गनुची भरगन 1 2 3 10
କେତେ ଅଛି ଜାଣିଛୁ? କେତେ 10,000। ଭଗବାନ ଆଜ ଛପର ଫାଡ଼ି କରି ଦେଇଛନ୍ ରେ ବୁଆ ନୂଆ ବରଷ ଦିନେ। ଏଇଟା ନୂଆ ବରଷ ଦିନେ କାଲକେ ଭୋଜି ହେବା ପୁରା ଫୁଲ ପାର୍ଟି। ପାର୍ଟିର କଥା କହେସି ପୁରା ରେ। ଫୁଲ ପାର୍ଟି ହେବା। କେତେ ଖାଇବୁ ରେ ଆର୍ କେତେ ପିଇବୁ? ବାକି ହେବାର ମତେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଚାଲ। 10,000 ଟଙ୍କା ସରବା କେ ହେଁ ଦେଖୁଛୁ କି 10,000 ଜୁହାଜୁହରି କରିଦେଇ ଖାଇବେଡ଼ା। আর বুয়ার দিন উনি দেখিতে 10,000 টঙ্কা বুয়া গো। হ্যাঁ তা হইছে না বুয়া নয়া বরসর পার্টি নয় চাল বেটাকে আজ আজ ফুল পিমা আ পুরা উকলে হবার তক পিমা আজ টোটি কত খামা টি বেটাকে তক পি দেমা আজ। ଆମେ 10,000 ହେଲେ ସାରି ପାରମା ଗା। কেনটা করমা সে ଆମର ସେ ନିଗଲୁ के फोन करमा गए राज के কাহাকে राज के রাজ হ্যাঁ 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 ঠিক সর কলু ফোন কর কর লগা তো টিকে লগা জলদি আ বল 3 লোক হলে বঢ়িয়া হবা গা। हेलो राज केडो अछु आ जल्दी टिके आ केते कथा कहतुसी जल्दी आ हमर खेत के तालबुरे निके हाँ जल्दी आ आसुछे क्या বলছি जो छा बोलछे तो केनता करबा जी আসু তার বি আজ দিল খুশ কর দেমা। आज खुश खुश कर दम न आज আছে রে নয়া বরস আজ তুমি অতে লোক কেচি জমাছে आज सब जिनिस खेदे मानो লেগ পিস পুরা পিস কাঁকা পিস মানে যেতে জানিছ না आज सब खेदे आज सब खेदे मा পুটাই যাবা পুরা ये अन मस्त पैसा भर दम আর কি পোস্ট এগার কাই পয়সা ভরি যাব ভুকুয়া না হেতো যা তো আমি রখমা पर्स केनता करमा দে হাড় কে ফিকি ফুকা দে পোর্স কেঙ্কা করমু फिके दे मानो পয়সা মিললো পোর্স কে করু দে ফিকি ফুকা দে চল চল এ টাঙ্গ ঠান কে তিমা চালে ও সুবানো বাপরে কেনতা ঔষধ ধুইকরি কেতে অর্জেন্ট কাম হয়ে গলা এটা খুঁজ কেনতা করি মতে আজ নয়া বরস দিন মুই ফ্যামিলি সাথে কেড়ে সুন্দর অছে হ্যাঁ দেখ তো এতে অর্জেন্ট হয়ে গলা তোমাকে হয়ে গা খালি ফ্যামিলি ফ্যামিলি বলছিস যে আমার হলে ফ্যামিলি নেই না হ্যাঁ হয় যে নয়া বরস দিনে বলছে কে বাহার কে আসবারটা হেলে দেখুছ তো নয়া বরস দিন কেতে কানা হইছে नुआ परस दिन ऐसे पार्टी फाटी टे करमा सबे मेसेज सांग मनाया करमा पार्टी फाटी পার্টি করমা এ হেদা বলছ গা এতি লাগি ফোন করছিনো যে কি খরচা বাড়া করছ সে চার বাটো পতে আসু করে দেখুছু কিনি পয়সা কেতে খাবু কেতে পিবু পয়সা ভগবান আজ নয়া বরস के छपर फाड़ी कर देछन हमके अरे इतकी टमा तमा केन पाइलबो तोर तो चॉकलेट खावार छे कोल्हा का कोनु छु ନାଇଁ 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 ତମକେ କହିବାର ଲାଗି ପଡ଼ବା ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେନୁ ପାଇଲ ଯେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ କିଛି ଖରାପ କାମ ନି କରବାର ତ तागे पारे नहीं हला रे बाबू रे मां तागे जेते बेरे देखो छे खाली के ମୁଁ କହିନି ପରେ ତମକେ ମତେ କହିବାର ଲାଗି ପଡ଼ବା ତମେ ଆର ମତେ ଅଯଥା କଥା କହିକି ନି ଗୁନ୍ଦର ତମେ ଏ ପଇସା କେନୁ ପାଇଲ ମତେ କହ सुनबो हंदा हले ହଁ हां तो सुन ତମେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କାଣା ହେବ হ্যাঁ তোমার মানকর পাখে যদি টিকে বি মনুষ্যপন থিতা তুমি এন্তা কাম কেবে নি করথিত হ্যাঁ আরে মনুষ্য হেকরি টিকে মনুষ্য বাই রহ কমসে কম নয়া বরস নু তোমার ভাবনা টিকে বদল এতকি নিচ কাম করবার লাগি তোমার বিবেক তোমাকে বাধা টিকে নি দেলা अब अंदर क्या भूल काम डे कर देनो देख तो कि हमके एक की कथा सुना देलो न ओडी थिला बेडनु देखनु बेटी आन्नु
हाँ भाई मु मानुस है तुम पड़ी थिला उठाल और आनल भी किंतु से पर्स के देखला बेले तुम तार ना गाँ काना चेक कर से केन और काना जी तुम नजर सीधा से पैसा न अरे तुम मुनि सिक्यूरीटी के मनुष्यत्व रखबार कथा कि कह तो हैं तुम जानी तुम जेन पैसा के नहीं ऐस आराम करमु बोल से पैसा हुए तो कहार केते इमरजेंसी काम लगी थी अरे तुम जेन पैसा के नहीं एत खुशी न गदगदो छ उषद रे से पैसा के हजे करी तार जीवन केते कांदुवा तुम थरे खाली भाविक देख गोटे कथा मन रख तुम जदि जनकर सुखर कारण देखी पारुछ तुम तार दुखर कारण होगा के चेष्टा नहीं कर हाँ तुम भावना जेन अच्छे कि जनकर पैसा पे करी आस आराम करी उड़े दबाटा हेन्ता भावना तुम मुड़ उड़ कम से कम नवा बरस दिन भल काम टी कर जे तो पैसा अच्छी पर्स कहीं होला पोस्ट तो फिकी देनो फिकी देल केन फिकलो जा तो जा बेटियान मते नहीं देनो राज के दे कम से कम तुम पर्स चेक करवार कथा तार ना गाँ के न अच्छे कहीं देख रजत बेहेरा बिलई सांट तो काना करवा कथा हम ऐसा पहुंचे देवार कथा पहुँचे देवा तुम लेट नहीं करो न सेपटे तार बहुत इमरजेंसी भी थी गोटे काम कर तू पैसा दियो चलो बाइक रे बस सब तार घर के जी तार पैसा फेरे दमा हाँ चलो 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 फिर दमा कैसे बनी क्या तू उठी कहीं जीतिलु हैं केते तो तू जीतल कहीं जीतिलु तू मते डाकी नहीं पारलु तू यालू न बोले करे नहीं जानते रे दादा मैं बनवेलु आनिल बनी तू सुई थिलु मुझे जते बेले आसनी तोते भंडी लागुथवा वाली करे मते नहीं उठेनो काशी हला फिर गया रो बसी तक ने मत टिके भन लावल दादा से उसे जन कहि देले जानलु उसो तू क्या बोली मेरे कहमी रे बनी तोते मते आजी तोर भाई बोलवा लगी लाई लागुची के हनंदा बोलछु दादा कौन है जे क्या कि सकाले सोर को जन मते फोन नहीं करू से टाइम रे मोर मालिक के पैसा मांग कर आस्तुनी आरो तते केते दिन हलालो भात पकाल तो रुचवान नहीं सेति लागि मोर बनी टिके फल मूल टिके खायले भल लागबा बोली करी फल दुकान के जैतिनी फल दुकान से उषो किनवार लगी मेडिसिन दुकान के गली उषो किनी उषो मांगनी और देखनी जो मोर मुनाफी पर्स नेनो हंदा ले केंदा कर मांगा दादा मोरा घर नहीं हन है ये बने तू एंता कथा नहीं कह जानलु तोर दादा आज भी बंची छे कि सब वर्ष जन मत हाथे राखी बांधुछु सेटा केबे बेकार होबार लागि निदे तते जनता करे भी मु भल करमे एटा मने रखि दाबनी तू टिके सु तो सु तो भल लागबा सु
ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ରଜତ ବେହେରା ଘର କେନ୍ଟା ହଁ ରଜତ ବେହେରା ଓ ହେଟା ଆଜ୍ଞା ରଜତ ଆଜ୍ଞା ରଜତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନା କେ ନେବି ମୋର ବନେକେ ଭଲସେ ଯତ୍ନ ନେବି ହେଲେ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା କେନ କାଣା କରସି କାହାକେ ମାଗସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଶୋଇ ଥାକି ଗୋଟେ ଡାକୁଛ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରଜତ ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଜତ ବେହେରା କାଣା କହୁଥିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମେ ସେ ଫଲ ଦୋକାନ ପାଖେ ଇ ପର୍ସ ପେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ସ ହଁ ଆଜି ପର୍ସ ଫେରାଇ କରି ଆପଣମାନେ ମନ ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଏଇଟା ମୋର୍ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି କହିବାର୍ ଲାଗି କିଛି ନିନ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆସୁନ୍ ମୋର କାଣା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଇ ପର୍ସ ଲାଗି ମୁଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇଛେ ଆଜି ମୋର ଘରକେ ଆସିଛନ୍ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିତରକେ ଆସିବେ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଗୁଲଗୁଲା ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଆସୁନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସୁନ୍ ଟିକେ ଆସୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯିମା ଆସୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସୁନ୍ ଭିତରକେ ଆସୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ দেখুন নিজে দেখুন স্যার আপন যে পর্স ফেরালে আজ্ঞা মোর লাগি গোটে বহুত বড় উপকার করেছেন আজ্ঞা আর এই পর্সরে যে পয়সা আছে এটা মতো মিলবা বলি মু কেবে নি ভাবিতে আজ্ঞা মোর মালিক মো পয়সা মাগি করে আনিଥିଲି আর এই পয়সা তি মোর বহিনকে যত্ন নেবি বলি ভাবিଥିଲି আজি আপন মানে মোর গোটে বহুত বড় উপকার করেছেন আজ্ঞা এই ঋণ মু কেবে মোর জীবন থি সুঝি নি পারে আজ্ঞা আরে রজত বাবু হেন্তা হাত নেই যোড় আপনি কাଣା করছু কহত হ্যাঁ সাথে গোটে মনুষ্য করি জনকর উপকার করিছ ও হেন্তা বি তোমার পর্সে তোমার একা অধিকার আছে আমি কাଣା বড় কাম করে দইছু তুমি আমাকে এন্তা ধন্যবাদ দিয়ে করি হাও আমাকে ছোট নি করে দিও আমি যদি মনুষ্য করি পুরো মনুষ্য প্রতি এত কাম নি করবো বলে আমি কাম মনুষ্য হেলে বি আজ্ঞা বহুত কিছু করিছন মন লাগে এটা মু মোর জীবন থি কেবে ভুলি নি পারে আজ্ঞা কেবে ভুলি নি পারে ନାଇଁ ରଜିତ ବାବୁ ତମେ ଆଉ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ତମେ ଏ ପଇସାରେ ଭଉଣୀର ଯେତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ସବୁ କର ଠିକ ଅଛି ঠিক আছে আজ্ঞা ଆମେ ଆସୁଛୁ ঠিক আছে ହଉ ରଜତ ବାବୁ ତମେ ଟୋଟାଲି ଚିନ୍ତା ନି କର ଭଉଣୀ ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆମେ ଆସୁଛୁ ঠিক আছে আজ্ঞা আসুন আপনার আসুন তাহলে ঠিক আছে ଏବେ ଜାଣିଲ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସ କେନ ମିଳିଲା ତମକେ ଏ ପଇସାକେ ତୁମେ ନୂଆ ବରସ୍ତି ପାଟି ପୁଟା କରି କରି ମଜା ମଇଁଠି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିତ କାଁ ଲାଭଟେ ଦେଇଥିତ ଆଜି ତୁମର ଲାଗି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଚିଗଲା ଇନବାର ଖୁସି କାଣା ଅଛି କହ আজ তুই আমার আঁখ খুলে দেলু আমি কেড়ে বড় ভুল কামটা করে দিন দেখত আজ তাকে ফিরে করে আমাকে বহুত ভাল লাগুছে পরে তুই আজ আমার আঁখ খুলে দেলু ଆଉ କେବେ ଏନ୍ତା ଭୁଲ ନି କରୁନ୍ ଘରେ ଯାହା ହଉ ତମେ ଏଇ ତମ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ ଇନବାର ବଡ଼ କଥା କିଛି ନେଇସି ଚାଲ ଆଉ ଏନ୍ତା କାମ କେବେ ନି କରବନ ହେଲା କିଛି নাই আনে আমি কিছু নাই নও জীবন থিবার যাকে টিকে মনুষ পন্থাও ইটা বড় ধন সতে ইটা বড়ত নাই হরি দেব কেবে তুই মনুষ তুই মনুষ তুই মনুষ